Mukbang tayo na Quaker Oats at lagyan natin ng ito kapingan natin guys. Yan. Mabango. Yan. Mukbang tayo guys. Tapingan natin guys para masarap. At saka patapos lagyan natin ng Alaska condense. Konti lang guys. Konti lang. Konti lang guys. Ito lang agahan ko. Yan. Agahan sa mga matatanda na katulad ko. Kasi pag umaga wala akong ganang kumain kaya mag-Quaker Oats na lang ako. Yan. Yan. Guys. Okay. Alaska. Ito pa natin guys. Ano guys, masarap pa. Pero siya my heart. Iba-ibang siya. Upper country. Tikman natin guys. Malaking yuhong. Yan guys. Isa natin. Tastes good. Okay guys, thank you for watching my video. God bless you all.